सबको जोहार और এটা পানিপুরির দোকান বেঙ্গলোর কর্ণাটকা एकदम फेमस पानीपुरी एंड जेन এটা দেখুছ पानीपुरी और এটা মালিকটা লাগে তাকর দোকানের और इन्हें बहुत स्पाइसी बनासन पानीपुरी और हम এটা मसला पुरी खाऊचे लेइछे माने खाइबा के और जेकोनो मसला पुरी हेले भी स्पाइसी बनासन बहुत टेस्टी लागसी खाई करी এটা चिकू तिरुपति এটা যেন মন্দিরের তার আগু দিকে টিকে আগু বাটে আসলে এটা পাইব আর বহুত স্পাইসি বনাই করি মানে বহুত মানুষ ভিড় হেছন আর পছপাটে বহুত ভিড় হেছন মই টিকে আগু করি এটা মই ভিডিও বানাবার লাগি থাকো এটা দেখুছ অনিয়ন আর যেন এটা ক্রেট এটা স্লাড বনাই করে রাখিছন তার উপরে টিকে এটা ছিড়কৌছন খাই করি টেস্টি লাগবা বলি করি তার পিছে দহি পুরি পানি পুরি আর কিছু খুয়াবা দে বুন্দিয়া ভুজিয়া দে দেলানো तब टेस्टी आइबा और मसला पुड़ी पानी पुड़ी लगे बेल पुड़ी सब कुछ पुआबा माने और इटा लगे दुकानटा देखि नियो दुकानटा तार पाखे अच्छे बड़ गोटे गच बरगछ अच्छे तो तुमको भल लगला तो लाइक कमेंट गोटे करबो भाई माने।